Bentar, boleh ya. Atau Oke. kayaknya belum semuanya diisi, Prof. Ya, Belum semuanya diisi. oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan mulai dari halaman 143 ya, yang 8A. Ya. Ya, ini dibuka dulu Ubung Sbu 143 bagian 8A. Ya, sudah dibuka? Sudah. Oke. Di sini kadang kalimatnya kayak eh, apa ya? Misalnya kayak kejebak gitu. Ya, oke. Eh, ini ya 8A Wasak der Kunde udah dikundin apa yang dikatakan oleh pembeli urgency lengkapi. Jadi ini melengkapi dengan pernyataan yang ada di atas. Yang pertama, kan ich Ihnen helfen? Ada yang bisa dibantu? Lalu jawabannya ya bitte, ich suche eine Jacke. Ya, saya sedang mencari jaket. Lalu welche Größe haben Sie? Ukuran apa yang kamu cari? Jawabannya Mainstream, hmm, Mainstream L mal auch XL. richtig. Biasanya L, hanya kadang-kadang juga XL. Lalu, kommen Sie bitte mit, wie gefällt Ihnen diese Jacke in Grün? Tolong ikut dengan saya. Bagaimana Anda menyukai jaket berwarna hijau ini? Lalu, Ja, ist okay. Aber die Farbe gefällt mir nicht. ya richtig, die Jacke ist okay, aber die Farbe gefällt mir nicht. Jaketnya oke, tapi aku tidak suka warnanya. Lalu, welche Farbe gefällt Ihnen denn? Warna apa yang kamu suka dari jaket ini? Lalu, jawabannya adalah, Schwarz, Schwarz finde ich immer gut. Oder the grau. ya, warna hitam selalu bagus atau abu-abu. Lalu, selanjutnya, Die gefällt Ihnen diese Jacke hier? Nein, die gefällt mir auch nicht so gut. ya, betul. Apa yang kamu suka dari bagaimana yang kamu suka dari jaket ini? Nein, die gefällt mir auch nicht so gut. Tidak, ini juga tidak bagus untuk aku. Lalu, oder diese in schwarz atau ini dengan warna hitam, probieren Sie sie mal an. Boleh dicoba. Jawabannya, This is good. Aber sie ist ein bisschen zu eng. Zu ya, eng. betul. Ya, ini bagus, tapi ini agak terlalu ketat. Lalu, ich bringe Ihnen die Jacke in XL und aku akan membawamu jaket dengan ukuran XL dan Ja, diese passt genau. Die sieht gut aus. ya, richtig. Ya, sangat pas, kelihatannya bagus. Oke, sekarang yang B, was passt zusammen ordnen Sie zu. Apa yang cocok? Ini kita disuruh menyocokkan mulai dari nomor 1 sampai 6 dengan pernyataan A sampai F di sebelahnya. Nomor 1, kan I Ihnen helfen? Ada yang bisa saya bantu? Jawabannya, Äh, also, kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Yang B? B, eh, bukan, tapi yang C. Yang C, nein, danke, ich möchte nur schauen. Tidak, terima kasih, aku hanya mau melihat. Lalu nomor 2, probier die Hose doch mal an. Mungkin mau mencoba celananya. Lalu dijawab,
Iya. Nine, ich glaube, die steht mir nicht. Tidak, aku rasa celananya tidak cocok untukku. Lalu nomor 3, die Hose sieht gut aus, aber sie ist zu weit. Celana ini terlihat bagus, tapi celana ini terlalu lebar. Lalu B. jawabannya B, nomor 3, nine, bukan B, tapi D. Findest du si pas dir doch gut? Menurutmu begitu? Si pas dir doch gut, yang ini cocok untukmu. Lalu, das T-shirt findet Clara sicher cool. Artinya adalah, eh, aku yakin Clara berpikiran kalau kaos itu keren. Keren. Jawabannya adalah A. A, 9. Clara berpikir kaosnya keren, jadi jawabnya adalah B. Ya, das gefällt ihr bestimmt. Artinya adalah, em, iya, aku yakin dia menyukainya. Wie viel kostet es denn? Berapa harganya? Lalu, nomor 5, mein Freund mochte die Jacke in Grau anprobieren. Pacar saya ingin mencoba jaket abu-abu itu. Lalu, jawabannya, Ken. Ich bringe es sofort. richtig. Gern, ich bringe, F. iya, F. ya, richtig, F. Gern, ich bringe sie ihm sofort. Artinya adalah tentu saya akan membawakannya segera. Und die letzte ist nomor 6. Und gefällt euch der Pullover? Dan apakah kamu suka jaket itu? Jawabannya Den finden wir nicht schön. A. A, richtig. Nee, die finden wir Yang nicht A. schön. Ya, tidak, kami tidak menyukainya. Nah, sekarang yang bagian C, markieren Sie die Personalpronomen im Dativ in A, B und ergänzen Sie die Tabelle. Melengkapi tabel dengan mengisi bentuk personal pronomen dalam bentuk datif. Oke, ini sudah Bulia isi. Sudah. Oke, untuk I dalam bentuk datif berubah menjadi Mir. mir, Risti. Lalu do, Mir. ya betul mir. Lalu kalau Dir. do, dir, Dir. oke, ya. R, Im. im, ya benar. Im. Lalu, ya betul. Lalu kalau si perempuan, Ir. ir, Risti. Dan yang terakhir kalau ir, plural, Oich. oi, ya Risti. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 144. Ini verben mit datif, kata kerja dengan datif, was sagen die Personen, apa yang orang katakan, ergänzen Sie die personal pronomen im datif, lengkapi menggunakan personal pronomen dalam kasus datif. Ini juga sudah dikerjakan? Ini tinggal ngisi dir, mir, in kayak gitu ya. Iya, betul. Ya, Coba dicoba dibahas. oke. Nomor 1, die Hose steht Dir. bukan, tapi im. Im überhaupt nie. Celana itu sama sekali tidak cocok untuknya. Oke, kenapa im? Karena ada diese Hose. Lalu nomor 2, der Rock passt Mir nih. ihr nicht richtig. Rock itu tidak cocok untuknya.
Ya, ir-nya berarti untuk menggantikan si perempuan. Nomor dry, ich finde beide toll. Saya pikir itu bagus. Lalu die Sachen stehen Stehen ihnen ihnen super richtig. Pakaiannya terlihat bagus untuk mereka. Nomor 4, was sagst du? Bagaimana menurutmu? wie gefallen dir die Sachen? Richtig, wie gefallen dir die Sachen? Eh, Bagaimana? Apakah kamu menyukai pakaiannya? Lalu nomor 5, wie findet ihr die Schuhe? Bagaimana menurutmu tentang sepatunya? Gefallen sie dir? Gefallen sie euch? Di sini kita pakai euch karena dia plural. Jadi dari kata gantinya si ihr. Ya, gefallen sie euch? Apakah kalian menyukainya? Lalu nomor 6, ich finde die Stiefel toll. Menurut saya, bootsnya bagus. Lalu, die gefallen, Mir. noch einmal, Mir. mir. Karena lihat dari ih. Iya, betul. Die gefallen mir. Aku suka. Nah, sekarang yang 9a, welches personal pronomen ist richtig? Kata ganti orang mana yang benar, Kreuzen Sie an, silang di dalam kotak. Nomor 1, kan ich. Yang ini 9 oh ya, kan kan ihnen helfen. Betul, kan ich in Ihnen helfen. Lalu nomor 2, schau mal die Hose. Wie findest du Sie findest du sie? sie? Ya, wie findest du sie? Ya, Rifti. Lihat celana itu, bagaimana pendapatmu tentang celananya? Lalu nomor 3, wie gefällt? Wie gefällt dir das T-shirt? Wie gefällt dir das T-shirt, Rifti? Bagaimana? Apakah kamu menyukai kaosnya? Lalu nomor 4, das Hemda. Ini kemeja yang di sana. Max du, Magst du S? Rifti, Max du S. S apa im? Pakai S. Ya, apa namanya? Artinya, apakah kamu menyukainya? Ya, oke. Kita pakai S karena dari das Hemd. Ya, lalu sekarang yang nomor Oh, yang B. Was sagen die Personen, apa yang dikatakan orang-orang? Ergänzen Sie die Personal Pronomen im Dativ Nomor Order. 5 ini 5 6. Entschuldigung. Ya, saya cuma lihat sampai 4. Oke. Der Anzug steht Im im. Ya, richtig. Kita pakai im karena dari der Anzug ya. Lalu nomor 6. Wo ist mein Mantel? Ich, saya im ich sehe ihn. Lalu nomor 7. Die Stiefel passen passen sie Nine, tapi passen pas ear. Di Stiefel passen ear nih. Karena dia dari di Stiefelnya. Di Stiefel. Lalu yang terakhir, couldn't see. mir helfen. Ya, couldn't see mir helfen bitte. Bisakah Anda membantu saya? Nah, sekarang yang B. Yang B ini apa kata orang-orang? Ergänzen Sie die Personal Pronomen im Dativ oder Akusatif. Lengkapi kata ganti orang dalam bentuk datif atau akusatif.
Nah, ini yang belum diisi. Ya. Perubahan terkait datif akusatifnya, kalau tidak hafal, boleh lihat di halaman 143-nya, yang kotak paling bawah itu. Iya, Ya, iya. oke, sudah dikerjakan atau mau dikerjakan terlebih dahulu? Belum nih, masih kosong semua. Masih bingung. Oke, kalau gitu dikerjakan dulu aja ya. There, if wise, if wise, there, if up, if dibahas aja, Bro. Kadang bingung kalau udah bikin kalimat ini, netapinya ini datif apa akusatif masuknya. Oke, ya silakan. Jadi nomor satu, we gefällt Ihnen dieser Pullover. Bagaimana Anda menyukai sweaternya? Di sini datif karena ada gefällt. Lalu nomor dua, Hmm, Mir kah? mir, iya, karena masih ada gefällt. Ich weiß nicht, aku tidak tahu. Eh, Nein, der gefällt mir nicht. Tidak, aku tidak menyukainya. Lalu nomor tiga, was, apa? Der gefällt? Mir nih. Ya, der gefällt Mir lagi dir. kah? Ya, der gefällt dir nicht. Kamu tidak Nih. menyukainya? Ya, dir. Dir.
Nomor 3 dir, Yang lalu nomor yang 4 ya, tiga dir. Kalau empatnya si super. in. Nomor 4 kita pakainya in. Ich finde in super. Nomor 4 ini termasuk akusatif karena dia untuk menggantikan R. R-nya si pullover ini. Begitu. Ya. Jadi nomor 4 jawabannya itu in karena dia bentuk akusatif. Bentuk akusatif dari personal pronomen R. Kenapa R? Karena untuk menggantikan si pullover ini. Gitu. Lalu bagian B, und dieses T-shirt in rot dan kaos merah ini, we finden sie, Dir. we finden sie es. We finden sie es. Bagaimana menurutmu? Oke. Ini juga bentuk akusatif. Bentuk akusatif dari eh, apa namanya? T-shirt merah S-nya ini. Jadi Wifindensi S bagaimana menurutmu gitu. Berarti kan dia itu. Itunya merujuk ke t-shirt warna merah. Lalu nine dusted Nein, Dastet Mirni. richtig dusted Mirni. Tidak, aku tidak suka. Oke. Lalu nomor 7 ya un espas Ih, auch nih. dir auch nih. Untuk ini kita pakai dir. Kita pakai dir karena ada verben passen di situ. Verben passen yang sudah berubah jadi past, ya itu pas bentuk infinitifnya adalah passen dan dia termasuk verben datif. Jadi ya un es passt dir auch nie. Ya, dan itu juga tidak cocok untukmu. Lalu yang C, sehen Sie diese Stiefel? Anda melihat sepatu boots ini, lalu Mochten Sie mir. mochten Sie sie anprobieren. Ya, si-nya di sini adalah bentuk akusatif. Bentuk akusatifnya, jadi yang mochten si, si-nya satu itu si yang subjek, si Anda. Lalu kalau si yang kecilnya itu merujuk ke diese Stiefel dalam bentuk akusatif. Ya, mochten si anprobieren. Artinya adalah em, apakah Anda ingin mencobanya? Lalu ya, die sind schon. Ya, ini bagus. Und sie passen. Ini si-nya merujuk tadi ke si Stiefel. Jadi dan sepatunya cocok, cocok juga Dih, yang dihnya belum. bukan, tapi untuk ini nomor 9 mir. Kenapa pakai mir? Karena arti dari kalimatnya kan un si passen mir auch. Dan ini sepatu bootsnya cocok juga untukmu. Lalu balik lagi, ini verbennya passen
adalah verbennya datif. Ya, baru yang terakhir ya di sin super fur Kurdi. richtig. Yang terakhir baru furdig. Iya, sepatu ini cocok untuk kamu. Kenapa pakai di? Karena ada für di situ. Für adalah prepositionen akusatif. Oke, sekarang yang 9C. 9C, schreiben Sie die Antworten. Tulis jawabannya. Beginnen Sie mit dem markierten Wort. Dimulai dengan yang katanya ditandai di garis bawahi. Ini sudah selesai. Nah, sudah, Frau. Tapi Oke. susunannya nggak tahu benar atau enggak. Ya, oke. Kalau gitu kita bahas. Nomor 1, die Schuhe sind schon. Artinya adalah sepatunya bagus. Kauf sie doch. Kamu membelinya. Lalu jawabannya adalah leider. Leid, eh, leider si passen nicht mehr. Leider passen sie mir nicht. Passen ada di posisi kedua karena dia verben. Baru diikuti dengan subjek. Passen, leider passen. Leider passen sie mir nicht. Sayangnya sepatu itu tidak cocok untukku. Di sini kita pakai si plural karena eh, sepatu. Objeknya adalah sepatu yang berarti dia plural. Baru diikuti dengan personal pronomen dan nih sebagai penutup. Lalu nomor 2, ich finde keine Jacke für mich. Aku tidak bisa menemukan jaket yang cocok untukku. Lalu jawabannya ich Ich kunnen dir. nya dirubah karena ada subjek ich, Hmm, ya. Jadi ich kann ich kann. Ich kann empfehlen dir ein Gesang. bukan, tapi ich kann dir ein Geschäft empfehlen. Aku bisa merekomendasikan kamu sebuah toko. Ya, ich kann dir ein Geschäft empfehlen. Nomor 3, probier diese Pulli an, der ist schön. Coba pakai sweater ini. Ini bagus. Jadi jawabannya adalah aber, Aber ich, ya, aber ich finde ich, noch einmal, aber aber ich finde, findennya dirubah dulu dengan subjek. äh, findes, Subjeknya adalah subjeknya adalah findennya dia maka findes. bukan jadi finde. Karena subjeknya dia berubah jadi finde, aber ich finde ihn nicht so gut. Ya, aber ich finde ihn nicht so gut. Tapi menurut aku ini tidak terlalu bagus. Nomor 4, ich brauche einen Mantel. Aku butuh mantel. Lalu jawabannya adalah morgen. Morgen ich, Verben dulu. morgen ich, Verben dulu, pakai verben gehen. Dikonjugasikan ke subjek maka oh,
Mm-mm. Morgan get. Nine. Morgen gehe ich mit dir einkaufen. Oh, gehe. Ya, kan dari gehen dikonjugasikan dengan subjek ih, dia jadi gehe. Nah, lalu jadi bentuknya adalah morgen gehe ich mit dir einkaufen. Besok aku akan pergi berbelanja denganmu. Ya, lalu sekarang yang 10A, Welsh's word pasni, eh, kata mana yang tidak cocok? Strijhen sie, coret. Nomor satu yang dicoret adalah, Komputer spill. ya betul, komputer spill ya, permainan komputer itu dicoret karena tidak cocok. Yang satu sepak bola, sportsjuhe, sepatu olahraga, dan ski. Lalu yang tidak cocok berarti komputer spill. Nomor dua, Apelsaf. untuk nomor dua yang dicoret adalah cafe. Apelsaf. Bukan, tapi yang dicoret itu das cafe. Karena eh, teh, kopi, dan jus apel itu adalah minuman. Sedangkan kafe dia adalah tempat sendiri. Ya. Lalu nomor tiga yang dicoret, Das Wasser. richtig, das Wasser. Karena di tase, cangkir, flashe, botol, gelas, itu adalah benda, hanya air sendiri dia di sini sebagai minuman. Lalu kalau nomor empat, Das Parfum. iya, das Parfum karena Kugelschreiber pulpen, der Stift juga pulpen, der Bleistift pensil, alat-alat tulis ya. Dan yang terakhir nomor 5, USB stick. ya USB stick yang dicoret. Das Buch, buku, papir, kertas, have itu notebook. Jadi ini juga buku ya, buku-buku tulis. Lalu sekarang 10B, was gibt es im Kaufhaus? Apa saja yang ada di departemen store? Schreiben Sie die Wörter mit plural. Tulis kata-katanya dalam bentuk plural. Dan lengkapi dulu kotak-kotak, eh, Entschuldigung, garis-garisnya. Nomor satu, jawabannya adalah das. Getränk. Ya, das Getränk. Lalu pluralnya menjadi Getränke. Getränke. Iya, ini minuman. Nomor dua, Nomor dua, komputer. ya komputer. Lalu pluralnya Computers. bukan, pluralnya dia tetap KS. komputer. Enggak, untuk komputer dia pluralnya tetap. Lalu nomor tiga, di Di Zeitung. di Zeitung pluralnya Zeitung aja. pluralnya dia berubah menjadi Zeitungen. Ini koran. Lalu nomor empat, Empat bingung ini KMR. Jadi nyari. nomor empat jawabannya adalah kamera. Bentuk plural dari kamera adalah Kamera tetap sama apa pakai S? pakai S. Jadi kameras. Lalu nomor 5, das, Handy. handy, betul.
Pluralnya berubah menjadi Andis. handis, Rihti. Ini telepon ya, handphone. Lalu yang terakhir di, Kase. betul di kase, Kase. betul kase pluralnya, Kasir. pluralnya menjadi kasen. Ya, ini kasir. Lalu yang 10C, Rätsel, Rätsel teka-teki. Was suchen die Personen im Kaufhaus? Apa yang dicari orang-orang di departemen store? Was kaufen sie wirklich? Apa yang sebenarnya mereka beli? Ergänzen sie lengkapi. Ini di sini ada tokohnya ya, si Finn, Lia, Elisa, und Noah sind im Kaufhaus. Mereka ada di departemen store. Si Shuhen, Shuhe, mereka mencari sepatu, ein Kleid, dress, ein Parfum, parfum, dan un Papier, kertas. Si kaufen, mereka membeli einen USB-Stick, Taschgeld, Taschen, und einen Schal. Fin, Schuhe. Artinya adalah Finn mencari sepatu, aber er kauft einen USB-Stick. Tapi dia membeli USB-Stick. Lalu Lia kauft ein Dashgel. Lia membeli sabun mandi. Elisa sucht ein Kleid. Elisa mencari dress. Sie kauft keine Taschen. Dia tidak membeli tas. Lalu der Kaufer von Taschen, von Taschen hat Papier gesucht. Penjualnya, penjual tas mencari kertas, sedang mencari kertas. Jadi dilengkapinya di dalam kotak ini apa yang dicari oleh Vin adalah sepatu, tapi yang dia beli adalah USB stick. USB stick, richtig. Lalu kalau Lia, dia mencari apa? Sepatu juga. Bukan, bukan sepatu, tapi dia mencari parfum. Kaufnya di Shanghai. Noch einmal, iya, covernya dia membeli dash gel, tapi yang awalnya dia cari itu apa? Yang awalnya Kan dia, si Suhen Mm-mm. Suhe ein Kleid, ein Parfum und Papier. Iya, ini jadi maksudnya, Kan di wah, Sheffield, Lisa dan Noah. mm-mm. Nah iya, tapi di sini dia mencarinya parfum ya, karena maksud dari si Schuhen, Schuhe, ein Kleid, ein Parfum und Papier itu artinya mereka, mereka mencari sepatu, dress, parfum, dan kertas. Oke. Memang terlalu rancu ya di Ya, kalimatnya, di nggak ada teksnya. kejelasannya. Berarti seakan-akan semuanya sama-sama mencari barang itu. Iya, betul. Oh iya, Apalagi Noah nggak ada. Noah dianggapnya ya sama aja dengan mereka. iya. Oh, and moment ya. Hmm, susah. Iya, oh, Elisa. Yang lebih detail yang jelasinnya tentang Hmm, Elisa, pas dia nyari Clyde sama iya. Tassen. Tapi dia Kalau tidak. Finn, Mm-mm. Noah yang tidak ada sama sekali Noah yang tidak ada sama sekali. penjelasannya. Iya, betul. Dalam teks Noah tidak disebut ya. Hmm, Iya. oke. Sebentar ya. Untuk ini sih. Ini beberapa nggak ada yang diisi, Bro. Nggak Iya. kejar. Yang jelas berarti hanya Vin dan Elisa ya.
di sini? Ya, Elisa dia ya. mencari Clyde dan dia membeli Shell. Tapi dia membeli. Ya, berarti ini boleh memakai perkiraan. Jadi tadi seperti Shuhe sudah dibeli oleh, sudah dicari oleh Finn, maka tidak kita pakai lagi. Lalu seperti parfum, Berarti Noah parfum, papir ya. ya Risti, Untuk Noah Noah membeli papir. papir, betul. Karena Elisa membeli Clyde, lalu Lia membeli parfum. Nah, yang dibeli oleh Finn itu jelas USB, Lia membeli dashgel, Elisa membeli Fashion. bukan Kayaknya karena ditulis si kauf kain tasen, dia tidak membeli tas. Maka yang tersisa adalah Noah. bukan, tapi masih tersisa shawl, Oh. ya. Oh ya. Jadi Elisa dia mencarinya Clyde, tapi yang dia beli itu tasen. Entschuldigung, tapi yang dia beli itu shawl. Nah, sedangkan Noah yang dia cari itu papir, tapi yang dia beli itu jadinya tasen. Memang di sini agak rancu karena jadinya apa namanya? Tidak disebutkan secara gamblang siapa yang langsung membeli apa. Jadi dicocok-cocokkan terlebih dahulu, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut 11A, wo finde ich, di mana saya bisa menemukan bla bla bla. Wollen Sie, pilih. Yang pertama A, hören Sie und ergänzen Sie den Dialog, mendengarkan dan melengkapi dialog. Lalu kalau yang B, ergänzen Sie di dialog, hören Sie dan und kontrollieren Sie. Lengkapi dialognya, kemudian dengarkan dan periksa. Jadi kita boleh memilih kita mau pakai cara yang A atau yang B. Kalau cara yang A, kita huren dulu, baru melengkapi. Tapi kalau yang B, kita lengkapi dulu, baru kita huren. Sambil kita langsung koreksi. So, A, order B, A, bro. Bro. pakai A. Oke. Kita pakai yang A, huren. Ein moment ya. Dua. Sebentar, saya izin off cam dulu agar lebih stabil. Dua. Oke, silakan. Ah, Entschuldigung, wo gibt es Tassen? Gehen Sie ins Untergeschoss. Da finden Sie sie. B. Können Sie mir helfen, bitte? Ich brauche einen USB-Stick. Im 4. Stock ist alles für Computer und Technik. C. Ich habe eine Frage. Ich suche ein Handy. Wo finde ich das? Tut mir leid, wir haben leider keine Handys. Nggak bisa. Nggak ketangkep, bro. Putus-putus. Putus-putus. Oh, oke. Mau coba dengar satu kali lagi atau mau langsung berarti diisi dulu dialognya? Sekali lagi coba, bro. Oke, kita coba sekali lagi ya. A. Entschuldigung, wo gibt es Tassen? Gehen Sie ins Untergeschoss. Da finden Sie sie. B. Keputus di situ. Können Sie mir helfen, bitte? Oh, Ich brauche oke. einen USB-Stick. Im 4. Stock ist alles für Computer und Technik. C.
Ich habe eine Frage. Ich suche ein Handy. Wo finde ich das? Tut mir leid, wir haben leider keine Handys. Oke, putus-putus ya. Iya, nggak Oh, kekejar. oke, kalau gitu berarti pakai yang B saja ya. Jadi dilengkapi dulu, baru nanti kita dengarkan hurennya. Kita langsung bahas. Ya, Ya, bro. oke. Nanti kalau sudah boleh langsung diberitahu, biar kita langsung bahas ya, Bu ya. Iya.
Udah, Frau. Oke, kita coba huren satu kali lagi ya. Kalau nggak ada, nanti langsung kita bahas aja. Silakan. A. Entschuldigung, wo gibt es Tassen? Gehen Sie ins Untergeschoss. Da finden Sie sie. B. Können Sie mir helfen, bitte? Ich brauche einen USB-Stick. Im 4. Stock ist alles für Computer und Technik. C. Ich habe eine Frage. Ich suche ein Handy. Wo finde ich das? Tut mir leid, wir haben leider keine Handys. Oke. Nomor 1 sudah keep. Entschuldigung, wo gibt es Station? Permisi. Di mana cangkir? Lalu jawabannya adalah gehen Sie ins Untergeschoss. Pergilah ke basement. Da finden Sie sie. Di sana Anda akan menemukannya. Lalu yang B, können Sie mir helfen bitte? Bisakah Anda membantu saya? Ich brauche einen USB-Stick. Saya membutuhkan stick USB. Lalu, im vierten Stock ist alles für Computer und Technik. Di lantai 4 ada segala sesuatu untuk komputer dan teknologi. Lalu yang C, ich habe eine Frage, aku ada pertanyaan. Ich suche ein Handy, aku mencari handphone. Wo finde ich das? Di mana aku bisa menemukannya? Tut mir leid, wir haben leider keine Handys. Maaf, kami tidak memiliki handphone. Tut mir light-nya di mana? Tut mir leid, ini ada di bawah, bukan melengkapi, itu udah ada kalimatnya tut mir leid. Yang di Ya. nomor 8, wir haben keine Handys. Kalau yang nomor können Sie mir helfen, brauchen, in stock. Ya, Yang nomor 6 apa, Frau? nomor 6 itu ist. IST. Pakai sign. IST itu sign yang sudah dikonjugasikan. IST ya? Ya, Salah 3, Frau. salah 3, nomor berapa aja? 2, 3, sama 6. Oke, kein problem. Ya, 2 tadi gehen, 3 finden, 4 helfen, 5 brauche, 6 sign yang sudah dikonjugasikan, makanya dia jadi ist. Lalu finde, dan yang terakhir haben. Oke, sekarang kita lanjutkan 11B. Was steht auf den Schildern? Apa yang tertulis pada narasi-narasi tersebut? Narasi yang dimaksud itu yang ini ya, A sampai E. Lalu, ordnen Sie die Sätze zu. Cocokkan kalimatnya dengan kalimat yang nomor 1 sampai 5. Ini narasi A, Cafe Maurer, täglich geöffnet von 7 bis 18 Uhr. Buka setiap hari mulai pukul 7 sampai 6. Samstag und Sonntag bis 16 Uhr. Sabtu dan Minggu sampai jam 4. Lalu yang B, Fessler Obst und Gemüse. Toko buah dan sayuran Fessler. Offen von Montag bis Samstag. Buka dari hari Senin sampai Sabtu. 9 bis 19 Uhr. Jam 9 sampai jam 7. Yang C, Pizzeria Roma. Am DO Donnerstag Juli ist unser Restoran geschlossen. Restoran kami tutup pada hari Kamis 29 Juli. Lalu yang D, Bäckerei Resch, toko roti Resch. Wir öffnen unsere Bäckerei auf am Sonntag von 7 bis 11 Uhr. Kami juga membuka toko roti kami pada hari Minggu dari jam 7 sampai jam 11. Lalu yang E, Metzgerei Schelling, toko daging Schelling.
Liebe Kunden, pelanggan yang terhormat, pelanggan yang tersayang, wir schließen diese Woche täglich 12 Uhr. Kami tutup setiap hari dalam minggu ini pada pukul 12 siang. Jadi, untuk teks nomor 1, man kann jeden Tag von 9 bis 7 Uhr abends einkaufen. Am Sonntag ist zu. Anda bisa berbelanja setiap hari dari pukul 9 sampai 7 malam, lalu tutup di hari Minggu. Itu narasi yang mana? Yang B, Frau. B, betul. Yang B, yang si Fessler ya. Lalu kedua, diese Woche ist das Geschäft nur am Vormittag auf. Minggu ini tokonya hanya buka di pagi hari. Yang E. Benar. Yang ketiga, diesen Donnerstag hat das Restaurant zu. Hari Kamis, restorannya tutup. Hari Kamis ini. C. C, richtig. Nomor 4, am Wochenende schließen wir schon um 4. Di akhir pekan kami tutup pada pukul 4 sore. A. Richtig. Dan yang terakhir, Sie bekommen auch am Sonntag Brot, aber nur am Vormittag. Anda juga bisa membeli roti di hari Minggu, tapi hanya di pagi hari. Yang D. Betul, yang D. Sekarang, ya, Bäckerei-Recht. Oke, sekarang halaman 146. Lesen Sie die Texte. Baca teksnya, ordnen Sie die Überschriften zu. Cocokkan judulnya. Ya. Ini judulnya ada 4. Untuk teks pertama yang A, judulnya adalah Berlin di Hauptstadt. betul, Berlin di Hauptstadt. Artinya sekitar 3,6 juta orang tinggal di Berlin. Berlin kembali menjadi ibu kota Jerman sejak tahun 1990. Pemerintah dan parlemen berada di Berlin. Lalu teks B judulnya adalah arti dari teks B, setiap tahun pada bulan Februari ada festival film di Berlin. Namanya Berlinale. Hadiah untuk film terbaik adalah beruang emas. Beruang juga merupakan simbol kota Berlin. Kenapa? Filmpreis von Berlin. Richtig, der Filmpreis for Berlin. Penghargaan film Berlin. Lalu yang C, arti teksnya adalah setiap tahun 13 juta wisatawan datang ke Berlin. Mereka ingin melihat-lihat kota, berbelanja, atau mengunjungi museum. Ada 175 museum dan banyak pameran. Maka judulnya Phil Million Besucher pro Jahr. ya, Viele Millionen Besucher pro Jahr, jutaan pengunjung tiap tahun. Dan yang terakhir, D, artinya adalah banyak yang mengatakan bahwa Berlin memiliki klub-klub terbaik. DJ dari seluruh dunia datang ke kota, datang ke ibu kota. Banyak orang datang ke Berlin hanya untuk berpesta di klub-klub. Maka judulnya adalah Party und Clubs. Party und Club, richtig. Sekarang yang 12B, 12B itu hören Sie, mendengarkan, was haben die Personen in Berlin gemacht? Apa yang dilakukan orang-orang ini di Berlin? Lalu kreuzen Sie an, tinggal disilang di dalam kotak ya. Ini hören yang pertama dulu, nomor 41. Oke. A. Hallo Bianca. Hey Lara. Du siehst gut aus. Danke. Du aber auch.
Ich habe dich lange nicht gesehen. Wo warst du? Ich war 2 Wochen in Berlin. Toll. Was hast du gemacht? Ich habe einen Kurs besucht für meinen Job. Es war sehr interessant, aber auch anstrengend. Ich musste viel lernen. Aber die Stadt ist ja so schön. Das finde ich auch. Was hast du noch gemacht? Warst du im Theater? Nein, das nicht. Aber ich habe 3 Ausstellungen besucht. Du weißt ja, ich mag gern Design und Architektur und da gibt es in Berlin so viel. Ich will bald wieder hinfahren. Die Stadt ist ja so toll. Noch einmal. Ja, Frau. Okay. A. Hallo Bianca. Hey Lara, du siehst gut aus. Danke, du aber auch. Ich habe dich lange nicht gesehen. Wo warst du? Ich war 2 Wochen in Berlin. Toll, was hast du gemacht? Ich habe einen Kurs besucht für meinen Job. Es war sehr interessant, aber auch anstrengend. Ich musste viel lernen. Aber die Stadt ist ja so schön. Das finde ich auch. Was hast du noch gemacht? Warst du im Theater? Nein, das nicht. Aber ich habe 3 Ausstellungen besucht. Du weißt ja, ich mag gern Design und Architektur und da gibt es in Berlin so viel. Ich will bald wieder hinfahren. Die Stadt ist ja so toll. Oke. Jawabannya adalah Eh, Rifki yang pertama. nomor 1 Risti bukan. Nomor 1 jawabannya adalah false. Lara dan Bianca berada di Berlin bersama-sama. Jawabannya salah. Oh ya, mereka kan baru ketemu. Iya. Lalu yang kedua Lara hat in Berlin viel gelernt. Lara banyak belajar di Berlin. Banyak hal, ya, belajar banyak hal di Berlin. Riti. Risti, iya. Betul, karena dia di sini kursus, ya. Jadi dia belajar banyak. Lalu Lara war auch im Theater. False. False. Ya, Lara juga pergi ke teater. Salah. Nah, sekarang yang B, ein Moment. Gespräch 2 ya, silakan. B. Hi Jens. Hallo Marc. Und? Alles okay? Ja, ich war letzte Woche in Berlin. Es war super. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Hattest du frei? Nein, ich war für meine Firma dort. Aber ich hatte auch ein bisschen Zeit für mich. Was hast du gemacht? Du weißt ja, Architektur interessiert mich. Ich war im Reichstag, am Potsdamer Platz und habe das Jüdische Museum besucht. Einfach toll. Ja, das Museum habe ich letztes Jahr auch besucht. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich mag auch die Hackischen Höfe. Da gehe ich jedes Mal hin. Und die Geschäfte dort? Ach, weißt du, die sind mir egal. Ich liebe einfach Architektur. Ich brauche keine Geschäfte, nur ein Café oder eine Kneipe. Noch einmal. Ya, Prof. Oke. B. Hi Jens. Hallo Marc. Und? Alles okay? Ja, ich war letzte Woche in Berlin. Es war super. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Hattest du frei? Nein, ich war für meine Firma dort. Aber ich hatte auch ein bisschen Zeit für mich. Was hast du gemacht? Du weißt ja, Architektur interessiert mich. Ich war im Reichstag, am Potsdamer Platz und habe das Jüdische Museum besucht. Einfach toll. Ja, das Museum habe ich letztes Jahr auch besucht. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich mag auch die Hackischen Höfe. Da gehe ich jedes Mal hin. Und die Geschäfte dort? Ach, weißt du, die sind mir egal. Ich liebe einfach Architektur. Ich brauche keine Geschäfte, nur ein Café oder eine Kneipe. Ya, jawabannya
Nomor 4, Mark hat in Berlin gearbeitet. Mark bekerja di Berlin. Ya, ada firma ya. Iya, betul. Mark bekerja di Berlin. Lalu nomor 5, Der Reichstag hat Mark nie gefallen. Mark tidak menyukai Reichstag. Oh ya, Reichstag itu tempat. Richtig. Hmm? Richtig. Untuk ini jawabannya salah karena tadi Mark itu Architektur interessiert mich. Ich war im Reichstag am Potsdamer Platz und habe das Jüdische Museum besucht. Jadi dia pergi ke Reichstag, Potsdamer Platz dan mengunjungi Museum Yahudi karena dia suka dengan arsitektur. Lalu nomor 6, Mark hat in den Hackesjenhofen eingekauft. Mark berbelanja di Hackesjenhofen. Ya. Untuk yang ini jawabannya false. Ya. Jadi tadi 5, 6 jawabannya false. Kenapa false? Karena tadi si Mark bilang kalau dia hanya tertarik pada arsitekturnya. Ya, dia tidak suka toko-tokonya. Paling kalau dia ke kafe atau ke knaipe untuk istirahat. Jadi dia tidak berbelanja yang ada di Hackeshofe, kecuali dia ngopi atau dia ke pubnya. Oke? Jadi jawabannya adalah false. Sekarang 12C, Sie wollen einen Ort vorstellen. Anda ingin memperkenalkan sebuah tempat. Welche Ausdrücke passen zu den Fragen? Ungkapan mana yang cocok dengan pertanyaan tersebut? Orten sicu, cocokkan. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ada beberapa kemungkinan. Oke. Jadi, misal seperti nomor 1, Wie heißt Ihre Stadt? Apa nama kota Anda? Nah, ini tinggal dipilih dengan yang kata-kata di sampingnya. Bisa lebih dari satu. Ini sudah beliau kerjakan. Bingung ini tuh pengungkapan persamaan kata atau gimana? Bukan. Kalau misalnya nomor 1 nih dengan yang J minus Stad Hibs, kota aku adalah. Iya, nah seperti itu. Jadi ini kan ceritanya untuk memperkenalkan kota, memperkenalkan sebuah tempat gitu ya. Nah, jadi kira-kira kalau kita ingin memperkenalkan sebuah tempat, maka kita bisa memulainya gimana? Contoh pertanyaannya adalah Wie heißt Ihre Stadt? Apa nama kota Anda? Jawabannya bisa yang J. Meine Stadt heißt, kota saya bernama Meine Stadt heißt Bandung. Itu. Lalu kira-kira apa lagi yang cocok? Ini tinggal dicocokkan aja. Gitu. Alles klar? Ya, Dan belum untuk diisi. Oke, boleh diisi dulu. Dan ini untuk satu soal bisa lebih dari satu jawaban ya. Ya, Prof. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti langsung kita bahas ya. Prof.
Udah, Frau. Oke. Jadi nomor satu tadi jawabannya selain yang J, apalagi? Tat. Hmm. Kayaknya itu aja sih. Untuk yang nomor satu itu bisa juga yang E. Iwata order labor in saya tinggal atau hidup di. Lalu nomor dua, Malahan nomor 2 E sama D. D-nya betul, tapi E-nya tidak. Untuk nomor dua, selain D bisa juga pakai yang H. In itu titik-titiknya, yang titik pertama diisi dengan nama kota, titik kedua bisa diisi dengan jumlah angka. Misal in Jakarta, Leben, berapa berapa orang gitu ya. Lalu nomor tiga, A. A9 was give er was give as in their stad. Apa saja ada di kota tersebut. eh, C. Untuk nomor tiga itu jawabannya B. B as give ada bla bla bla. Lalu bisa juga F in Jakarta, Haben, Wir, gitu ya. Lalu nomor 4, was is besonder bekannt, apa yang sangat terkenal. I. I, iya betul, yang I. I artinya bekan, sehr bekan, oder berühmt. Ini sama-sama artinya terkenal ya. Lalu nomor 5, was können Besucher machen, apa yang bisa dilakukan oleh para pengunjung. G. G, iya betul G. In Jakarta, Sama A. di Besucher, good. Iya betul A dan G. Yang A pengunjung dapat, lalu yang G di pum-pum-pum pengunjung dapat menikmati. Sekarang yang 6, was gefällt Ihnen gut. Apa yang Anda sukai? K. K bisa aku menyukai. Lalu Kepalan Gepal. iya bisa juga C ya. Dan yang nomor 7, we feel clubs museum keep S. Berapa banyak klub museum yang ada di sana? Give S. Iya yang Yang B. iya SGIP betul ada. Lalu yang mana lagi? Yang D. Bukan yang D tapi yang F. D bisa. D yang F nggak bisa. Kalau untuk yang D itu Einwohner artinya penghuni ya. Bisanya itu nomor 7 B dan F ya. Oke. Sekarang terakhir yang 12D, schreiben Sie einen Text über Ihre Stadt. Tulis sebuah teks tentang kota Anda. Verwenden Sie Ausdrücke aus 12C. Gunakan ungkapan-ungkapan dari 12C. Contoh, ich lebe in Jakarta, lalu kira-kira apa lagi? Boleh menjawab yang 1 sampai 7 ini, boleh juga yang lain, gitu ya. Tapi untuk ini jadi PR aja kan problem. Biar kita bisa lanjut mengerjakan latihan soal ya. Kota belum beres. Ini dikirimnya nanti malam ya, Pro. Iya, silakan.
Ini sebentar ya. Untuk yang Menit sekarang, lagi. ya, tinggal 15 menit lagi. Sudah saya kirimkan di kolom chat Zoom, bisa dicek dan langsung dikerjakan seperti biasa ya. Ya, Frau. Oke.
Still.
Mir, mir, Anna Julia, Robin, Steve, Potensi, Potensi, Datif, Julia, Eva, Everly, Plus, Intansi, Sipas, Sipas, Mir, 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 Istifaga, Film, ich finde, Veronika,
Oke, kalau begitu nanti silakan langsung dikirimkan hasilnya ke WA ya, Bu Lia. Iya, Frau. Oke, pembelajaran hari ini saya akhiri. Vielen Dank für heute und bis nächste Woche ya. Auf Wiedersehen. Same, Frau. Ya.